Hi viewers, I'm very happy to see you again in this episode. I hope all of you are always fine. Thank you very much. You are still watching my video. In the episode 33, I would like to explain causative sentences using have. If you want to know what it is, let's see the explanation on the next screen. Baiklah viewers, mari kita lihat bersama-sama di layar ini. Topik kita kali ini adalah causative sentence. Apa itu causative sentence? Causative sentence adalah kalimat yang subjeknya tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan sendiri, melainkan menyuruh atau meminta tolong atau memohon orang lain atau pihak lain melakukan tindakan atau perbuatan itu. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, I have a barber cut my hair once a month. Sama dengan I have my hair cut once a month by a barber. Saya kurung karena bisa dipakai atau tidak. Tense-nya simple present tense. Artinya, saya minta tolong tukang cukur mencukur rambut saya sebulan sekali, sama dengan saya minta tolong rambut saya dicukur sebulan sekali oleh tukang cukur. Kalimat ini menyatakan bahwa subjek tidak melakukan perbuatan sendiri, melainkan minta tolong orang lain, dalam hal ini tukang cukur, untuk mencukur rambut saya. Nomor 2, I had a tailor make my dress last week. Sama dengan I had my dress made last week by a tailor. Tense-nya simple past tense. Artinya, saya minta tolong tukang jahit membuat baju saya minggu lalu. Atau, saya minta tolong baju saya dibuatkan minggu lalu oleh tukang jahit. Subjek, saya dalam hal ini tidak melakukan sendiri, tetapi tukang jahit yang membuat baju saya. Nomor 3, I will have my friend translate this application letter in English. Sama dengan, atau I will have this application letter translated in English by my friend. Tense-nya present future tense. Artinya, saya akan minta tolong seorang temanku menerjemahkan surat lamaran ini ke dalam bahasa Inggris, atau saya akan minta tolong surat lamaran ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh seorang temanku. Saya tidak melakukan sendiri, atau saya tidak menerjemahkan sendiri, tetapi saya minta tolong orang lain, dalam hal ini temanku, untuk menerjemahkan surat lamaran ini. Nomor 4, I'm having a mechanic repair my car now. Sama dengan I am having my car repaired now by a mechanic. Tense-nya present continuous tense. Artinya, saya sedang menyuruh bengkel memperbaiki mobil saya sekarang, atau saya sedang menyuruh mobil saya diperbaiki sekarang oleh bengkel. Artinya, saya tidak melakukan sendiri, tetapi saya minta tolong bengkel untuk memperbaiki mobil saya. Berdasarkan kalimat-kalimat tadi yang sudah saya jelaskan, maka kita bisa melihat pola kalimatnya. Pola kalimat causative terbagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Aktif, pola kalimatnya subjek diikuti dengan kata kerja bantu have, kemudian diikuti seseorang atau agent, kemudian diikuti dengan do, yang di sini artinya V1, kata kerja pertama, diikuti dengan objek. Pola kalimat pasif, causative of have, subjek diikuti dengan kata kerja bantu have, diikuti dengan something atau objek yang dikerjakan,
diikuti dengan dan. Di sini maksudnya adalah kata kerja bentuk ketiga atau V3 atau past participle diikuti dengan by agent. Kata kerja bantu ini dapat berubah sesuai dengan tense-nya. Apabila kalimat simple present tense, maka kata kerja bantunya adalah have atau has. Kita tahu has di sini digunakan untuk orang ketiga tunggal atau third singular person, he, she, it. Simple past tense berubah menjadi had. Present continuous tense is atau an atau are diikuti dengan having. Past continuous tense was atau were diikuti dengan having. Present future tense shall atau will diikuti dengan have. Present perfect tense have atau has diikuti dengan had. Past perfect tense had. Modal verbs atau kata kerja istimewa seperti can atau may atau must atau shall atau will diikuti dengan have. Lebih jelas penjelasan mengenai tense ini ada di episode sebelumnya. Mari kita lihat contoh berikutnya yang mengacu pada pola kalimat aktif atau pasif. Aktif. John had me fix his car. Passive. John had his car fixed by me. Pola aktif mengacu pada rumus dan pasif mengacu pada pola kalimat pasif. Artinya John menyuruh saya memperbaiki mobilnya atau John menyuruh mobilnya diperbaiki oleh saya. Nomor 2, aktif. My friend is having his father do his English exercise. Passive. My friend is having his English exercise done by his father. Tense-nya present continuous tense. Artinya temanku sedang menyuruh ayahnya mengerjakan latihan bahasa Inggrisnya. Atau temanku sedang menyuruh latihan bahasa Inggrisnya dikerjakan oleh ayahnya. Jadi pola kalimat aktif pasif ini mengacu pada rumus yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nomor 3, aktif. I did not have him turn on the lamp in this room. Passive. I did not have the lamp in this room turned on by him. Simple past tense. Saya tidak menyuruh dia menyalakan lampu di kamar ini, atau saya tidak menyuruh lampu di kamar ini dinyalakan oleh dia. Nomor 4, active. The English teacher has the students memorize the new vocabulary. Passive. The English teacher has the new vocabulary memorized by the students. Simple present tense. Guru bahasa Inggris menyuruh murid-murid menghafal kosakata baru ini. Atau pasifnya, guru bahasa Inggris menyuruh kosakata baru ini dihafalkan oleh murid-murid. Nomor 5, active. I must have my little brother wash my car first. Passive. I must have my car washed first by my little brother. Modal verb. Saya harus menyuruh adik saya mencuci mobil saya dulu. Atau saya harus menyuruh mobil saya dicuci dulu oleh adik saya. Nomor 5, active. The teacher has had the students sweep the schoolyard. Passive. The teacher has had the schoolyard swept by the students. Present perfect tense. Well, viewers, now we go on to exercise. Change the following sentences into active or passive causative ones. Number 1, the teacher had the students do the homework. Simple past tense. What is another form of causative of have? It's okay. The teacher had
the homework done by the students. Number 2, he will not have us wash his car. Present future tense. What is another form of concept of have on number 2? It's okay. He will not have his car washed by us. Number 3, the manager has his car checked once a week by his driver. Simple present tense. What is another form of concept of have on number 3? Alright, the manager has his driver check his car once a week. Number 4, you may not have your parents drive the car. Modal verb. What's another form of concept of have on number 4? Alright, you may not have the car driven by your parents. Number 5, did you have the man climb the tree? Simple past tense. What is another form of concept of have on number 5? Alright, did you have the tree climbed by the man? Number 6, I don't want to have my car driven by anyone. What is another form of concept of have on number 6? Alright, I don't want to have anyone drive my car. Number 7, when did he have this house painted? By the painters. Simple past tense. What is another form of concept of have on number 7? Alright, when did he have the painters paint this house? 8, the teacher has had me type this paper for examination. Present perfect tense. What is another form of concept of have on number 8? Alright, the teacher has had this paper typed by me for examination. Number 9, he's coming here to have the text translated by me now. What is another form of concept of have on number 9? Alright, he's come here to have me translate the text. Well, viewers, I think that is all for the explanation of the concept of have, and I hope all of you understand it well and you can use it for your speaking. Thank you very much for your attention. See you on the next episode.